Halo, nama saya Kristiantan, Presiden IDN USA. Selamat datang di New Orleans dan mengikuti Indonesian Diaspora Convention dan Indofest USA. Saya Aaron Sanip dari University of Vermont. Very good, okay. Saya Rifan Pratama dari Dialog College San Francisco. Ketua dari Sekjen Permes Nasional. I see, okay. Jadi hari ini datang untuk reason Ya kita meramaikan acara mewakili Permias Nasional, juga networking, and also to raise people's awareness of Permias Nasional. okay. How about you, Rifan? Saya basically sama. Sama ya? Iya, basically. Saya Wahid Subradi di Staf Ahli Menlu bidang Ekososbud dan Kepala Diaspora Indonesia. Dari mana? Dari Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar spesial datang dari Indonesia. Ya, kebetulan juga sebagai Kepala Diaspora Indonesia. Oh, dia oke. Jadi tujuannya apa Deplu di sini? Kita diundang oleh IDN Amerika. Dan misinya apa? Misinya kita akan membuat satu sinergi program-program kerja yang di Diaspora yang kebetulan saya pimpin dengan IDN, termasuk persiapan untuk Kongres Diaspora ketiga bulan Agustus tahun depan. Nama saya Wei Xiong Tan dan saya dari Atlanta, Georgia. Dan saya adalah presiden dari IDN Georgia di Atlanta. Di Atlanta ya. Dan berapa orang Indonesia di sana? Di Indonesia, orang Indonesia sekitar 5.000 sampai 6.000 ya. 6.000 orang. Ya. Oke, baik ya. Jadi waktu secara aktif di masyarakat di sana sudah lama. Saya adalah founder dari Indonesian Community Heritage Foundation. I'm gonna try to recap what's happening, what has happened in Jakarta lately, and what's happening in the near future. Well, people complain Indonesia is clumsy, decentralization, making so many problems with investment climate, etc. But then again, if you look at Indonesia like a photo spot, we have a lot of clumsiness, definitely. I'm going to tell you about that. But if you look at Indonesia as a moving picture, this is probably one of the greatest story of democracy and movement of economy, probably best in the last 300 years since industrial revolutions. Sonita said that Indonesia has the third largest democracy. I flatly denied that. I told the ambassador last night. The biggest democracy, Sonita, is supposedly India. But Prime Minister Modi, 2 months ago, was elected by 500 members of parliament in New Delhi. The second democracy, supposedly the United States. President Obama in 2012 was elected by 58 million people. The incoming president, Jokowi, was voted by more than 70 million people. Okay, so I'm not going to go over all the things that Salvi said because he just did such a thorough job, but I'm going to highlight in terms of how what's helpful for business owners. Okay, so the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, or the Dual Citizenship Law, allows overseas Filipinos to enjoy their full civil, economic, and political rights. Okay.
kita mulai dari Bapak ini. Bapak, namanya siapa? Husin Sirait. Oke. Dari Tampa juga ya? Dari Tampa juga sama. Terus Ibu? Nama saya Julie dari Fort Myers. And? Nama saya Mary Sirait dari Florida, Tampa, Pak. Tampa? Nama saya Masri Ginting dari Florida, Tampa. Banyak memang orang Indonesia di Tampa. Oh, lumayan. Oh, banyak. Oke. Oke. Terus datang ke sini? Kita datang ke sini untuk mensukseskan acara diaspora Indonesia di New Orleans, dan kita berpartisipasi dengan membawakan tari tortor atas nama Horace USA. Oh, oke. Terus naik mobil atau kapal terbang? Kita take a bus. Berapa lama tuh? 12 jam. 12 jam. Yes. One way. Sekarang 12 jam balik. Ya. Oke dah. Demi Indonesia kita rela berjuang. Kita nanti pasarnya ke Asia saja, nanti kita nggak akan maju karena banyak saingan Pak. China, China, Vietnamese, Thailand, and so on and so on. Karena begitu Indonesian Chinese food is cheap. Yes. So this mind is wanted to not like it. So benar to make this I want to be above those people. So akan menonjol. Why? Because I have great presentation and food. I have one of the best ingredients. I have a good planter who appreciated my talent. So why not give the best juga? That is great. Dan bagi pemirsa Kabari, sekali lagi saya Vincent pagi ini bersama Menteri Perdagangan kita, Bapak Lutfi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, hanya saya ingin tanya sedikit. Ini Bapak kedatangannya hari ini sebetulnya acaranya apa nih Pak? Saya sebenarnya ini kan bagian daripada diaspora yang Amerika Serikat. Dan kata orang kan, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi ini sekarang kita sudah kenal. Sekarang saya lagi mau tanya mana sayangnya. Jadi ini mungkin salah satu proses yang penting karena negara kita ini kan dalam proses industrialisasi. Jadi kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang matang, kita memerlukan orang-orang yang bisa memasarkan untuk Indonesia, dan kita menganggap bahwa diaspora di Amerika Serikat ini sebagai duta bangsa yang bisa memasarkan Indonesia dengan baik. Oke. So that Witra eventually became my alias. I have so many competition. So I have to define myself